अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। जब आप मदीना मुनव्वरा से कूच फरमाया तो आप ये आयत पढ़ रहे थे तो वो इस शहर से निकला डरता हुआ इस इंतज़ार में कि कब क्या होता है। कहा, ए मेरे रब, मुझे ज़ालिम कौम से निजात अता फरमा। और याद रहे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा वलीद के बार बार बुलाने पर भी इस तरफ नहीं गए थे और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा से एक रात पहले अपने भाई जाफ़र बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा हिजरत कर गए थे। हज़रत मोहम्मद बिन हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ नहीं गए थे, उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को मशवरा देते हुए कहा, ए मेरे भाई, आप मुझे तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब और अज़ीज़ हैं और किसी को भी मैं आपसे बढ़कर नसीहत का मुस्तहिक नहीं समझता। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि जहाँ तक हो सके आप यजीद की बैत और किसी मखसूस शहर के इरादे से अलग रहें। लोगों के पास अपने कासद भेज कर उन्हें अपनी बैत की दावत दें। अगर वो आपकी बैत कर लें तो मैं इस पर अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ, और अगर वो किसी और शख्स पर मुत्तफिक हो जाएं तो इससे आपके दीन, फ़ज़ाइल और कमालात, अक्ल और मरवत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मुझे ख़दशा है कि इन हालात में अगर आप किसी मखसूस शहर या मखसूस जमात की तरफ जाएंगे तो उनमें इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। एक गिरोह आपके साथ होगा और दूसरा आपके मुखालिफ। फिर इन दोनों में जंग जदल की नौबत आएगी और सबसे पहले इनके नेज़ों का निशाना आप बनेंगे। इन हालात में एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ तरीन इंसान जो हस्ब व नस्ब के एतबार से सारी उम्मत से बेहतर है, इसका खून सबसे ज़्यादा अर्ज़ां हो जाएगा और इसके अहल व अयाल को ज़लील किया जाएगा। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मेरे भाई, फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो हज़रत मोहम्मद बिन हनीफ़ा ने फरमाया, आप मक्कातुल मुकर्रमा में जाएँ। अगर वहाँ आपको इत्मीनान हासिल हो जाए तो कोई ना कोई सबील पैदा हो जाएगी, और अगर इत्मीनान ना हो तो फिर रेगिस्तानों और पहाड़ों की तरफ चले जाएं और एक मकाम से दूसरे मकाम मुंतकिल होते रहें और लोगों के बदलते हुए हालात को देखते रहें। फिर आप किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब वाक़यात सामने आ जाते हैं तो राय बहुत सही हो जाती है। आपने फरमाया, भाई, तुमने खैर ख्वाही और शफ़क़त फरमाई है, इंशाअल्लाह तुम्हारे राय दुरुस्त और मुआक्कफ साबित होगी। याजीद ने इसी साल मदीना मुनव्वरा के आमल वलीद बिन अतबा को माजूल करके इसकी जगह उमर बिन सईद अल शदाक को मदीना का आमल मुकर्रर किया। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले जा रहे थे तो रास्ता में अब्दुल्ला बिन मती से मुलाकात हुई। उन्होंने आपसे अर्ज़ किया, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, आप कहाँ का इरादा रखते हैं? आपने फरमाया, फ़िलहाल तो मक्का जा रहा हूँ, इसके बाद इस्तिखारा करूँगा। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला आपको बखैर व आफ़ियत रखे और हमें आप पर फ़दा करे। जब आप मक्का पहुँच जाएँ तो कूफा का हरगिज़ इरादा न फरमाएँ, क्योंकि वो एक मनहूस शहर है। वहीं आपके वालिद माजिद को शहीद किया गया, वहीं आपके भाई को बेयारो मददगार छोड़ा गया और इन पर बर्छी का वार किया गया। करीब था कि वो जहाँ भाग हो जाते। आप मक्का में ही रहें, इसको ना छोड़ें। आप अरब के सरदार हैं, अहले एजाज आपके बराबर किसी को नहीं समझते। हर तरफ से लोग आपके पास आएंगे। मेरे चचा और मामू आप पर कुर्बान हो, आप हरम काबा किसी हाल में भी ना छोड़ें। खुदा की कसम, अगर आप हलाक हो गए तो आपके बाद हम सब गुलाम बना लिए जाएंगे। जब आप मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो इस आयत करीमा की तिलावत कर रहे थे और जब मद्दैन की तरफ मुतवज्जा हुआ कहा, उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधी राह दिखाएगा। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा बमा अहल व अयाल मक्का मुकरमा पहुँचे तो अहले मक्का की खुशी मसरत की इंतहा न रही। आपके रूह ज़ेबा की ज़ियारत से कल्ब व रूह की तस्कीन करते थे। मरहबा, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसर आए हैं, सईदा फ़ातिमा के लख्ते जिगर आए हैं, वह किस्मत के चिराग हरमैन आए हैं, ए मुसलमानों मुबारक के हुसैन आए हैं। कूफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के शीहों और महबीन का मरकज़ था, क्योंकि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने कूफा को अपना दर खिलाफा बना लिया तो आपके शिया कूफा में जमा हो गए। जब उन्हें पता
چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور یہ حضرات مکہ مکرمہ میں تشریف لا چکے ہیں، تو اہل کوفہ نے سلمان بن سرد کے گھر میں جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا جائے اور ان کی بیعت کی جائے اور یزید کی بیعت کسی حال میں بھی برقرار نہ رکھی جائے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو متعدد خطوط لکھے اور قاصد بھیجے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے دست و اقدس پر بیعت کریں گے، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے۔ ان کے خطوط کا متن کچھ اس طرح ہوتا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی طرف ان کے مسلمان اور مومن شیعوں کی طرف سے امام البعث جلد تشریف لائیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام نہیں، جلدی کریں جلدی کریں۔ اس مضمون کے اتنے خطوط اور قاصد امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہ آپ نے سوچ لیا کہ اب مجھ پر ان کی مدد کے لیے اور انہیں فاسق و فاجر کی بیعت سے بچانے کے لیے جانا ضروری ہو گیا ہے۔ جب کوفیوں کے خطوط و وفود کا تانتا بند ہو گیا تو آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے دو راستے تھے: یا تو کوفہ والوں کی سابقہ غداریوں اور بے وفائیوں کے مد نظر ان کی اس دعوت کو ٹھکرا دیتے، اس صورت میں قیامت کے دن کوفی کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ، ہم تو ایک فاسق و فاجر کی بیعت کے خلاف تھے اور ہم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت بھی دی تھی تاکہ غیر اسلامی حکومت کے خلاف جہاد کیا جائے، لیکن انہوں نے ہماری دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ حسن ظن رکھتے ہوئے ان کے وعدوں پر اعتبار کرتے اور ان کی دعوت پر ایک فاسق حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ نواسۂ رسول کے شان یہی راستہ تھا، اس لیے امام حسین نے اسی راستے کو اختیار کیا، لیکن آپ نے اپنے تشریف لے جانے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجنا مناسب سمجھا تاکہ صحیح صورت سے مزید آگاہی ہو سکے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اہل کوفہ کے خطوط کا یوں جواب دیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جماعت مومنین و مسلمین کے نام ہانی اور سعید تم لوگوں کے خط لے کر میرے پاس آئے۔ تمہارے قاصدوں میں سے یہ دونوں شخص سب سے آخر میں آئے ہیں۔ جو کچھ تم نے لکھا اور بیان کیا اور تم نے کہا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے ہم سب کو حق و ہدایت پر جمع کر دے۔ لہٰذا میں نے اپنے چچا زاد بھائی جن پر مجھے بھروسہ ہے اور وہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، تمہارے پاس روانہ کیا اور میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ تم لوگوں کا حال اور سب کی رائے مجھے لکھ کر بھیجیں۔ اگر ان کی تحریر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمہاری جماعت کے لوگ اور تم میں سے سبحان عقل و فضل سب اس بات پر متفق رائے ہے جس کام کے لیے تمہارے قاصد میرے پاس آئے ہیں اور مضامین تمہارے خطوں میں سے میں نے پڑھے ہیں، تو میں انشاءاللہ تمہارے پاس بہت جلد آؤں گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔